Akowaga yani Lasoitan Woshoko Hora Konan Kiawa Walo Manioko Ufa Konan Popogio Gojoko Hora Konan Tuba Konan Higa Maro Manioko Yenero Kan Gomparu Lagi Amen Bilam Atata Tula Tiako Safaria Asio Demu Yemoton Yanasa Demu Shimon Yibausan Demu Ewurochin Yabara Demu Didon Yanagra Asioko Manlawa Yikilot Ebo Lamang Ambalawa Yikilot Uyonaya Kawaga Bian Ikaukim Lasoitan Woshoko Lana Jajabura Diano Lisoko Zukizami Lisoko Okay Wajanam Lisoko Turubadioko Ana Maritanya Yabisola እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ነው በዚህ ቃል ላይ የአምሳ ሰባት ሰዎች ጉዳይ ይነሳል አሁን እስኪ ወደ እግዚአብሔር ሰጆቻችሁን ዘርጉት እስኪ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉት እግዚአብሔር ይባርክ ይበሉት እንወዳለን በሉት እስኪ በኢየሱስ ስም በሉት እስኪ ተባረክ በሉት እስኪ ዘመን ይባረክ በሉት ልጆች ይባረክ በሉት ትዳር ይባረክ በሉት አገልግሎት ይባረክ በሉት አጨብጭቡ ለጌታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 5 ላይ አንድ አስደናቂ ቃል ነው እግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ውስጤ ሲያመላ